Sakit imong likod. Gamit sa panyawan liniment diyan sama sa mga pamaol, manuhot, sakit sa lutahan ug tiyan, rayuma, sakit sa ngipon, mga pinaakan sa mananaw ug uban pa. Minuto lang human sa paghaplas, wagtang ang maong mga balatian. Sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Gamit sa panyawan liniment, barato na, epektibo pa. Ako si Jerry Rosmarino, usa ka estudyante diri sa Himsuan, naka-experience og sakit-sakit sa kalawasan. So kaya nakagamit ko og panyawan liminent oil nga wagta akong sakit-sakit sa kalawasan. Ako usa ba kasulti og magsistimonya sa kaning produktuha gawa sa barato na epektibo pa. Ang panyawan liniment, epektibo nga haplas. Panyawan liniment, epektibo na, presyo barato pa. Panyawan liniment. Panyawan liniment, epektibo nga haplas. Huwag ta ang sakit sa lawas, dili ka mag-ugtas. Ang nag-una nga haplas, epekto nga paspas. Sa mga sakit-sakit sa lawas, panyawan ihaplas. Haplas na! Ang panyawan liniment, ang nasulayan na. Sa sakit protektado ka, epektibo na, presyo barato pa. Mapanyawan na, tanan sakit, ikaw ka.